ईसाइयों की और इस बात से पता चलता है कि इस्लाम की राह गाड़ी करता नहीं कि बाकी चीज़ें आपके बाकी मामला बात वगैरह ये सब आते हैं। इसके अलावा अगर दुनियावी मामला में नजर डालें खुशी अगर खुशी की आपने मेहंदी का रस्म ये मेरा भी किसी को शामिल कर जाएगा या आपने हिंदू की शामिल कर जाएगा उनका मलिक जाएगा। इसके अलावा अगर आप हम हैं अपने यहाँ में शादी का कर लिया ये आपने यहूदियों का मलिक जाएगा। इसके अलावा अगर बर्बाद करते हैं तो उसने आपने दूसरे मामला में तैयार कर ये आपने हिंदू का मलिक तैयार कर तो ये तो नहीं हुआ ये इस्लाम की नहीं करती है। इस्लाम में क्या कहता है कि आसान को अपनाना है कि तो भी इस्लाम के रहने की मदद ये है इस्लाम की दिल को पूरी तरह से बदले अपनाना है तो ये बात को सुनाने में नहीं पड़ी। इस तरह मैं क्या शायद किसी तरह को किसी में पकड़ा है बात क्या मैं कर रहा है गाड़ी में चला तो ये बात है मेरे बाप की किसी खाने में बयान नहीं होगा ये गाड़ी में चला आप बेटा ये गाड़ी में चला करते हैं हमारे की किसी को गया हैरान इसी तरह मुझे आप की नसीहत है कि एक भी नहीं हमारा पूरा ये प्लान है हमारा आप दुनिया में हमें जिंदा कर रहा है के गांव में बता ही दो उससे मुश्किल आता है इस तरह इब्राहिम साहब ने हमारा तो तेरा तो जाहिर तौर पर लग रहा है ये खुशी है इस्लाम के गांव में आप को नहीं गया करते हैं ये खुशी में जब ये गाने वगैरह ना करो पीछे वगैरह ना करो राइटिंग ना करो लोग क्या कहेंगे लोग छोटा की खुशी में शामिल नहीं होंगे ये खुशी खराब इस्लाम आप ऐसा खुशी बनाने के लिए तरीका बताता है कि अगर आप तो आप इसकी बड़ी खुशी अब अपने मजाक को अगर आपको सही मानने की जरूरत नजर आता है तो आप उससे सही मानने में करो ऐसा नहीं कि आपको बीती पहले बात करके आप देखो अगर आपको सही जरूरत नजर आता है तो रोजगार नहीं तो आप गया जाते कि मेरी मेहनत करेंगे तो अल्लाह हमें इस्लाम की जिक्र करता है अल्लाह ने बताया है इस्लाम में ऐसा निकल में जाते हैं इसके अलावा उससे नहीं करता लेकिन आप खुशी है तो आप ये वो वगैरह पूरा मोहल्ला ये नहीं करना खुशी आती है तो कई तरीके से कुरान में बताता है क्योंकि उसकी बेसिस पे आप पसंद करके कुरान में हुआ भी हूँ खास करके अल्लाह की बात करने वाला तीन चार आयत मजमून बदलवा जिससे बयान था रख जाओ अल्लाह के इरादे में कौन सी वैसे अल्लाह के इरादे में अल्लाह जो आपको बयान करना भी नहीं इसी तरह से मैं बात जमाना Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عبدا من الناس لمن يا رسول الله قال عبد الله
Karim ada di sini. Tadi Quran Karim pun Allah Taala berfirman, apabila kedua yang saya katakan Ismail jangan Quran Karim termusibah, maka setelah Allah apabila Allah berfirman maka Taala pasti berfirman. Dan maka Quran Karim maka kata sebagai daulah dari jika sekitar berapa maka maka sekali. Kalau zaman kita Allah zaman kita dulu bersila. Kalau Syekh Syukur apakah pelabatan Islam Aziz Surah pelabatan Imam dan dia Rasul? Apakah nyas Islam Aziz Surah nyas nyas sabda bahwa Islam dan Ramzan? Apakah Islam Aziz Surah yang juga bahwa Islam? Kan kecil Quran kita lalu dari Quran bersyarat kalau maka yang Quran wajib langsung dari Quran dari bisa bawa jauh saya disini hadis tulis tuh ada sejarah sejarah anak-anak riwayat sebagai mereka yang sudah manusia orang Tuhan Allah wa yang berasal dari Quran ini. Sahabat harus dihidup dia dalam kata sunnah. Jadi saya berserah pada orang lain. Quran wala, Quran tanasal, Quran sekolah, dan segala-galanya Quran ini. Sebelum saya bicara saya tulis doa fikih dan Quran ini harus disyariat. Waktu semua makhluk ada dihamilai pada sekitar jaminan pun boleh zaman Quran Karim hadir di Malaysia. Dan rumah Malaysia ni, kota Malaysia ni, sebelah Malaysia ni, yang alhamdulillah jika boleh ada cara sih. Zaman saya berusaha di dalam ada syekh Quran dan hadis, mulai dari ulama saya, mulai dari ulama saya, tapi saya jadi dia semua lagi. Lagi ada yang sedang dah. Cinta bukan dari dulu tidak dalam sebuah dalam agama sendiri. Jika insan tidak dulu Allah Taala, dia insan akan tercipta kalau tidak tidak pribadi. Merasa kerana bagaimana mampu kali. Waqasimu mampu oleh kali. Alhamdulillah para senada jami'an wala taqarrabu amal dari rasema wadhkuru awiyake ni'matallahi ni'matallahi alaikum jikayo kata semake niskuntum akala cintasu ada antara dushmanan fa'ala mabainakum Bumino mga pagkawaso, pagkakatulong sa akin, paadakong lugas kinitaso, pinamagili, pinamagdala, iwan ang lumag na, muli sa mga pagkakatuloy na makiparang sigaran. Siyata ko, pinata ko, nalari ako, dismanan namin. Kayo mo kawali dyan, iskala dismanin siya siya. Bakit hindi ka sumasuman? Karena dapat membaca dulu. Jika Quran Karim aku, tujuh katolik di mana cobalah, bersunat di mana cobalah, ibadat di mana syar, Agus Karim bagi dosi di mana syar. Dan kan tidak cara usku. Dan kan tidak yang Quran usku. Apa jalan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usku. Jangan lupa tahu boleh jika suatu yang tidak sama. Quran kecil, Quran Karim jadi orang juga. Wahyu kawan alhamdulillah ya Allah. Jazakallah khairan. Jadi sampai diukur majubi. Kalau dah sebagai Mustafa lawat hukum cara itu bayan.
لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه الماء المرء وشرابه قلنا أود أن أعرف المسجد الثاني الدنيوي بإننا قالوا لو يكون مطلقا kita berdiri oleh yang nanti pemuka mati dan dana jadi pemuka mati nanti di sana baju baru anda di tempat lebaran dan berdiri dan tidak jadi berdiri kemarin ini menjadi dia yang mana nanti malah banyak mengikuti dan berani beri macam saya cuma kemarin itu saya kira dalam kemarin inna hadal Quran ketika Al-Quran Karim يهدي توفيق والبيت للذي هي أقوم فتركها أولئك جعل المجبودان يعني إذا قرأت سورة التلاوة تقارني ربي كالشيء بل كأنه تقول لك ما يتقارن بكالشيء أكيدا عبادات معاملات كل جملة في مقدسة العربي ورحمة الله مجبودة لنا وجدت إنسان القرآن ولا يدع في الأول بالدليل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے آياتكم من تعلم القرآن وعلمه تاشد بهترینات مدد قرآن کے اوپرتے ہوئی عزتمندو بہترین اچھاتے ہوئے مادارتے ہوئے طاقتورتے ہوئے نہ بلکہ قرآن و رسول ہوئے جب قرآن تم رہتے عزتمندے عزتمندو سے کشمہ کا حدیث صرف تو پہلے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه مولانا الدكتور خليل الاسلام سليمان جيد الدين مولانا مدثر اکبر خليل الاسلام محمد سبيل
چې نه په دې کې افکار دې طبیعت کې نه وي موږ چې قرآن وایو موږ چې د مسلمانان الله دنیا د څه لپاره راغلي د عيش معشوق لپاره نه بلکې خپل عبادت لپاره او دې مولا بس په دې شان بیان له موږ ته د ځان چې واپس راوړل رب العالمین حافظ قمر اقبال لاگین رسول میں ماشین داخلی بیان کی بندے داغب شرما کی ضرورت ہوئے میں ضرور بیان کروں گا نه باندې बेशक बातें फकीर उनके दे उधर बेशक के कुरान लगाने पहाड़ इलाके वाकई इलाका को गलत से समझवाई नपाकिशी और मिसाली इलाका हो गए सर के चिनार हदीस लिस्तो आगे कैसे मुसलमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम الدين النصيحة إن خير قائم إجعال الله جل से तो शरीक न कर सकती और नबी अलैहि सलात व सलाम सुन्नत का अमल खुशी और दफा काम मोमिना अल्लाह से नकल कर विषय अगस्ते दे دا زمون مرګره مدرس مولانا مبین چې په دې ځای کې درس کوي دغه مرګره دی محمد یوسف دا ورکوټه ماشوم دی دا تاسو کتل او دې ورکوټه ماشوم ډېر خپل طریقې سره تقریر وکړو د الفاظ ادایګي د ډېر خپل وا قرآن کریم سونه آیتونه چې د کوې ټولې زبایي دي لکه په کتلو سره یې نه وي هغه ټول تقریر د زبایو کو د الفاظ ادایګي هغه ډېر خپل وا نه د دې مستحق دی د فرست پوزیشن کې دی نو دا معنی دی د فرست پوزیشن چې کوم دی اغسته دی د دعاو کې چې الله دې د نورم وې ورکی الله دې خدمت د خپل کتاب واخلي دا ورته شي مبارک شي خوشی دوی پوزیشن چې کوم په دې ځای کې کوم مرګري واغستلو دا زموږه مرګري محمد رحمان چې دی بهار کالونی کې هغه درس کوي او ډیر مهنتي زموږه مرګري دی او په مرګرو ډیر مهنت کوي او ډیر مرګري چې د تراغ نو دا دغه وسیمو سبا کې د کړو وسیمو ماغه د تراغ بیانونه مو په ځکه دې علاقو باندې دا درسونه کړی دي بهار کې کار ډیر کړی دي نو د دې د مرګري د دې د درس مرګري دی کاری داس شایق الرحمن زمانه نظر لکم شعر دا کاری شایق الرحمن چې کوم دی نو تاسو ته بیان کو د بیان ډیر خپل بیان ډیر خپل طریقې سره بیان د قرآن په عظمت باندې
نو دې ملګري چې دی د دویم پوزیشن اخیستی دی په دې انجمن کې دلم دعا وکړئ چې الله دې دې خدمت د خپل کتاب واخلي دریم پوزیشن چې کوم زموږ ملګري اخیستی دی دا زموږ ملګری دی مولانا ادریس مولانا ادریس چې دی نو د ده شاګرد دی د خپل ځای کې درس کوي د ده ملګری دی سنان د ده ملګری دی دریم پوزیشن چې کوم دی نو دې ملګري